Ay, no, Rodo, el terror me da miedo. Ay, bueno, chupo la pija. Desde sombras inexplicables hasta objetos que se mueven solos. Bienvenido a Doctops. Estos son 5 perros que vieron cosas que sus dueños no pudieron ver. Número 5. Un hombre llamado Matt Stevenson dice que su perro Roxy desarrolló un hábito nocturno muy peculiar después de la muerte de su gato negro. Cuenta que cuando su gato vivía, siempre se acostaba en lo más alto de las escaleras y que mordía o rasguñaba a Roxy cuando pasaba por ahí. Cuando falleció el gato, su perro Roxy podía subir las escaleras tranquilamente, pero solo por el día. Por las noches, el perro solo subía las escaleras caminando de espaldas. What's with you, doggy? Eres un tonto, muchacho. What's with you? Roxy. Oh, Roxy. you're gonna make her scared again. Roxy, come here. Come here, girl. Come here, Roxy. Come on, it's just nighttime. Come on. It's just nighttime. You can come up here. Come Medio on. turbio esto, ¿no? Come on. Come on, Roxy. Come here. Come here. Come here. Roxy, come here. Ew. Weirdo. Okay, let's not keep doing it. Okay, go ahead and take her downstairs. Debido a que solo hacía esto por las noches, es posible que haya sentido la presencia del gato aún merodeando el lugar o esperando a que pase por ahí. Poco tiempo después se mudaron de casa y nunca más lo volvió a hacer. Y no, si la casa no tiene escaleras se complica. Número 4. Este video proviene de Reddit, donde un usuario Reddit publicó que recientemente se había mudado a su nueva casa y que desde entonces ha escuchado sonidos extraños por las noches y que a veces las cosas se mueven por sí solas. No, amigo, eso sí que es returbio. A ver qué cojones. Ah, pues se descolgó el cuadro. Fue como mi puto póster, no jodas. Qué cagazos habrá pegado. Ay, pobre Algunos dicen que el perro reaccionó un segundo antes de que cayera el objeto Y que sí, ya tenía la sintió el mirada movimiento. hacia esa dirección. Otros dicen que simplemente reaccionó rápidamente y que solo fue simple casualidad. Tu Goku se está moviendo, dice. ¿Te imaginas? Número 3. Este video fue grabado por Jake de la Rosa mientras se encontraba en su patio con sus 2 perros. De repente, uno de los perros Oral. empezó a comportarse de manera inusual, saltando a cada momento, intentando atrapar algo que no se ve o no está ahí. La puta mosca puede ser, pelotudo. ¿Qué, no puede ser una mosca o qué pedo? Un bicho. Todo vas a contradecir y trata de buscar el sentido lógico, boludo. Mi perra también salta muchas veces de esta forma. Para agarrar un bicho. O sea, no de esa forma como tal, pero sí para agarrar un bicho pega un salto. Por eso para mí puede ser una mosca, pues ya lo he visto a mi perra. Y con mi perra me refiero a Jisui. I got that. Oh my god, I got that. I swear to God. Oh my god. Minutos después, algún tipo de espectro que parece una niña corriendo pasa justo al frente de la cámara, pero desaparece a los pocos segundos. ¿Es un fantasma agitando al perro o una simple broma? Oh my god, look, Jennifer. Número 2.
Una tarde, un joven llamado Zach Clark se encontraba en casa jugando con su nuevo perro Zoe, cuando de repente este empezó a actuar de manera muy extraña. En el video, el perro parece estar intimidado mirando fijamente hacia una pared. Después empieza a hacer gruñidos, a ladrar y hasta retrocede del miedo. What is it, Zoe? I'm like afraid to look. There's literally nothing here. The only explanation is it's a ghost. Like seriously, there's No, honestly única no one manera. here. I am literally home alone right now. Look at this. What is she looking at? She keeps looking over there. La semana siguiente, el perro de nuevo empieza a comportarse de la misma manera. What are you barking at, Zoe? What is it, Zoe? Where is it, Zoe? Dude, no way, not again. Dude, she's looking over there again. What the heck? I hope it was just the fridge turning on. Vale, eso sí es turbio. A mí, si estuviera viviendo solo, eso sí me causaría, no sé si miedo como tal, pero sí mucha incomodidad. Al menos. Sí, miedo, supongo sería la respuesta correcta, pero sí es medio turbio. Está mirando lo bueno que Ruth tiene en el forno y el Lenovo, la meme le escrota. Lo que le llamó la atención al dueño del apartamento es que años atrás en ese mismo lugar, su padre había sufrido un infarto, por lo que fue llevado en estado inconsciente al hospital donde murió horas después. Si eso es real, podría valer una fortuna. Hace algunos años, un youtuber llamado Kaylin Speaks subió un video donde mostraba cómo un tacho de basura metálico se encontraba en el pasillo de su casa. Cuando revisó la cámara de seguridad, vio algo bastante extraño. Okay guys, so right here I got the camera that caught everything on tape. This is the hallway right here. This is the doorway for the office. And like I said before, nobody was on this floor. So I'm about to play this clip, and I just want you guys to think while you're watching this. Does this look right? Now I'll play it one more time for you guys so you can have another look. One more time for you to look right. Now I'm gonna play it one more time for you guys so you can have another look. Now I'm not gonna lie, my first conclusion for this was that I put a plastic cereal wrapper in there that the cereal's in the night before. She's a greedy dog. She was trying to get in it in the morning. There's no one there to disturb her, and maybe she can sneak something, try and get something, and her foot knocked it, she got spooked by something, and she ran out with it roughly the same time. Sí, es lo mismo. So I'm gonna rewind it for you guys, and I'm gonna pause it and show you guys why I don't think she could have done this. Right here. Like you guys just saw, the bin and her came out at roughly the exact same time. In the last clip, for her to push it, she'd have to be behind it. To get that much force on it, for it to hit all the way across the hallway and to hit that hard, she'd have to be behind it and hit her with her nose or her paws if she could somehow. But she's not. She's right beside it. And look, she's running. She's hauling ass out of the office. She's scared. This thing's being thrown at her or at her direction, and she's racing it out. You guys saw how fast she ran out the first 2 times I showed you. Does this look like a dog that knocked this bin out?
En el video parece que el perro estaba buscando comida en la basura y que sin querer empujó el tacho y se asustó. Cuando la gente empezó a cuestionar la veracidad del video, Kellen subió otro explicando esto. Right? So this is the area right here. This is where it all happened. You're seeing it from a different perspective now. For all those people that were so curious and could never see, this is what the doorway looked like. Yep, this is how narrow it is. I can barely fit through this myself with my arms out like this with the camera. Look, it's already shaking. This is the office right here. These two chairs were exactly how it was 3 years ago. We don't really change our setup. It's been the same furniture in this whole house. Same paint colors, a lot of you guys can tell, same everything. Right, nothing's changed really. This is the bin that's infamous. I don't even want to move it because if I move it, Sandy's so close, she'll hear, she knows what I'm doing already, and it's a wrap, but I'm going to do it anyway. So this is the bin. This is where it was located 3 years ago, almost 3 years ago. Here we go. Yeah, that's what happens every time since that day. No, amigo, Even esto before sí, that day esto sí es turbio, what the fuck. ¿Qué cojones, tío? happened. For people that know about dogs, she's a small dog. They're scared of vacuums, anything around their size or bigger, anything that makes noise. They're not really too into that stuff. They only play with little toys. She's a Cocker Spaniel mixed with Poodle for the people that care, and she will not come out from there. So she's scared crapless right now. She doesn't know what's going on. If I shake it and I make noise, she runs some more. She's gone now. She's behind there. Like literally, like, all right, now, if she did hypothetically move this bin, O sea, she'd have to get puede it. ser falso, como dice Jason, pero el tema es que me resulta raro que un perro se asuste por ver un tacho. Qué sé yo, qué sé yo. From underneath here, No falta que Ruth siendo turbio. through here, past here, this tight area here, something like either like this or on the side, get it here, and I've tried doing this so many times, I have to have 2 hands on it, humanly possible, to get it as close to it rolled in the video, and I still can't get it perfect. That bin rolled and got pushed so perfectly across the room, like it takes a lot of skill as a human to literally do that. I can't even lie to you guys. Now, that's pretty much what happened. ¿Coincidencia o algo sobrenatural? Tú decides. Más fake que mis huevos.